आज आम अति सरल उपाय प्रस्तुत करवा गुपचुप। आज आपण मानक सेयार करी गुपचुप्र बहुत बढ़िया गोटे रेसिपी क्रिप्स भी रहा फुला फुला भी बनिकी रेडी हम जमी आपण मैंने ठेल खाऊँ गुपचुप सेम प्रोसेस रे घरे आपण मैंने इजिली पूरा गुपचुप बन खाईपारे। से रेसिपीटी ये आज आपण मानक सेयार कर तो फुल वीडियो को वाच करूँ पूरा ट्रिक सहित जानीपारे। ता सहित आपण मैंने ये पापड़ी चाट बा सुखा गुपचुप्र भी स्वाद पाइबे। तो देखु 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 ही खावा को इच्छा हो ये ता सहित देखो ग्रीन पुणी खटा पानी चटपटा यूनिक रेसिपी जेहेतु खरा छुट्टी चलती आपण मैंने फुल वीडियो को वाच करी घरे बनातु देखिए समस्ते पसंद करेंगे खास कर छुआ मान ये फेवरेट रेसिपी। तो पूरा देखते देखु देखु ही खाଇବା इच्छा ता सहित पापड़ी चाट पुणी दहीर पुणी चटपटा रेसिपी। तो आपण मैंने फुल वीडियो को वाच करें तो फुल ट्रिक सहित जानीपारे। तो चलते लेट नक रेसिपी प्रस्तुत करवा। नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड जिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। तो प्रथमे आम आलू को सीझे देवा जेहेतु गुपचुप बनवा तो आलू तो निश्चय आम से एड करके ही खाइबा। तो आपण मैंने चाहिए ये मटर भी सीझे पारे आलू एड कर केवल मुझे आलू को सीझाऊँगी। तो आलू को ये भलसे क्लीन कर धोईदेवा से किसी पानी देदेवा पानी देकी आपको आम प्रेसर रे 3 ରୁ 4टी सीटी आसवा देवा से भितर आलू सीझिला भितर आम आग प्रणाली आम प्रस्तुत करवा। तो जेहेतु गुपचुप बनाऊँ आपण मैंने चाहिए सेम प्रोसेस रे मैदा नहीं पारे मुझे अटार प्रस्तुत करछि जेहेतु हेल्दी रहिबो आ छुआ माने खाइले भी देखिए माने से माने भी पसंद भी करबा आ अटारे बने जेहेतु समस्ते पसंद करेंगे घरे। तो ये 2 गिना अटारे मु हाफ गिना सुजी एड करछि सब बेले देखिए जेतिकी आपण माने अटा नेबे तार 1/4 कप सुजी नेबे बा 4 भागरु गोटे भाग से सुजी एड करेंगे। तो एबे आमे से अल्प टिके रिफाइन तेल को एड करी भलसे टिके मिक्स करदेबा अधिक खास्ता करबा किसी भी दरकार नहीं केवल टिके मिक्स करदेबे। मिक्स हो सारा पर आम से अल्प अल्प पानी एड करना गोटे डो बनिकी रेडी करदेवा जमी आपण मैंने अटा चकुचंदी से भाई प्रोसेस रे गोटे डो बनिकी रेडी करेंगे। तो देखो केते बढ़िया गोटे डो बनिकी रेडी हो सारी। तो एबे आम कभर को टिके बंद करदेवा आपको आम अध घंटा पर्यंत रेस्ट में रखीदवा। तो से भितर आम आग प्रणाली आम प्रस्तुत करवा जेहेतु आम गुपचुप खटा पानी प्रस्तुत करवा चटपटा पानी से देखो मुझे 3 ରୁ 4टी लंका नहीं लंका ये कंचा लंका पूरापूरी ऑप्शनल अच्छी जेहेतु छुआ मान जब बनाऊँ स्किप करेंगे। पुणी देखो आंबुल नहीं तो जेहेतु जो मैंने तेंतुली खाया पसंद करते से केवल आंबुल को बाटिकी भी खटा पानी बनई पारे। पुणी से अल्प टिके आम धनिया पत्र और फ्लेवर पाई अल्प टिके पुदीना पत्र एड करवा अल्प पानी दे गोटे पेस्ट बनईकी रेडी करदेवा। तो देखूँ ये आपण मैंने चाहिए बरफ जदि एड करेंगे कलर जमती सेमती जेहेतु मो पाखे बरफ नाला मुझे केवल पानी देकर ही बनई पुणी जेहेतु आंबुल एड कर हाल्का देखो टे ब्लैक कलर आसी किंतु बहुत बढ़िया टेस्टी लगी पानी माने एते पूरा चटपटा थिला ना पानीटा। तो देखिए समस्ते पसंद भी करेंगे आ घरे भी आम समस्ते पसंद भी कले। तो आउ टिके 2 चामच से खटा पानी मुझे एड कर तेंतुली पानी पूरापूरी ऑप्शनल अच्छी आ गोटे चामच से एड करदे चाट मसला आ पुणी दबा आम से कलर पाई काश्मीर रेड चिली दबा गोटे चामच। तो यहाँ पूरापूरी ऑप्शनल अच्छी आपण मैंने चाहिए एड करेंगे ना स्किप भी करेंगे। पुणी आम से एड करदे स्वाद अनुसार लुण जी आपण मैंने खटा पानी बनवाक चाहूथे से अनुसार से लुण को एड करदे। लुण को एड कर सारा पर पुणी तार भलसे टिके मिक्स करदे। तो देखो केते बढ़िया आमर खटा पानी बनिकी रेडी हो सारी। आपण मैंने चाहिए ये जीरा गुंड भी एड करेंगे। तो देखिए जेहेतु ये मुझे चाट मसला एड कर जीरा गुंड को स्किप कर दीजिए घरे भी ये जीरा गुंड खाया पसंद करते छुआ मैंने से मुझे स्किप करची। पुणी ये अल्प टिके आउ टिके टेस्ट को बढ़िया भी आउ देखा भी सुंदर लगे अल्प टिके से सेव एड करवा सेव जगह आपण मैंने ये राग बूंदी भी एड करेंगे। तो एबे हमर खटा पानी बनिकी रेडी हो सारी। पुणी थे आम साइड रखीदेव ये देखो गोटे पियाज नहीं आ 2टी कंचा लंका नहीं। तो एबे आम कौन करवा ना पियाज को पूरा छोट छोट पीसेस रे कटिंग करवा। तो ये मुझे चोपा को तार चोपा को बाहर कर सारी पियाज टे पतला पतला पीसेस रे कटिंग करदे कटिंग हो सारा पर पुणी थे देखो ये चॉप करदे पूरा छोट छोट पीसेस रे कटिंग करेंगे। तो जेहेतु आम आलू ए बनवा से तो पियाज एड करवा निश्चित। तो पियाज को प्रथम आम कटिंग कर भी रखीदे। तो सेम प्रोसेस रे सबूतक पियाज को आम कटिंग करदे आ गोटे फड़ा पियाज भी आम कटिंग करके रेडी करदे। तो देखो ये मुझे पियाज को कटिंग भी कर सारी पुणी थे आम प्लेट को बाहर करदे।
प्लेट को बाहर करी टिके हाथ साजे ताऊ क्रश करदेले कौन हम ना पिज गुड़ा पूरा पकड़ा पकड़ा बनीज आ देखिए खाइबा पूरा टेस्टी भी लगे। ये देखो कंचा लंका दुईटी भी छोट छोट पीसेस कटिंग करछि। तो जदि छुआ मान बनाऊँ ताले स्किप करेंगे कंचा लंका को। पुणी से भितर आलू आमर सीझिकी पूरा रेडी हो सारी। तो आपण मैंने जी गुपचुप बनवाक चाहूँगी से अनुसार ये आलू सीझेबे। जेहेतु मु मटर माने हठात गुपचुप रेसिपी बनवाई छुआ मैंने इच्छा कले तो बनईदेली से मटर मु राति बतरे नी किंतु आपण मैंने मटर बतरेकरी ये एड करेंगे ना बहुत बढ़िया टेस्टी लगे सीझेकरी ये एड करेंगे। आलू सीझेबा समय मटर भी एड कर सीझेदेवे देखिए चकटिकी खाइबे तार मसलाटा बनईकिना बहुत बढ़िया लगे। तो आलू को आम सेम प्रोसेस सबुतक आम छड़ेदेवा ता चोपा को बाहर करदे गोटे प्लेट को आम बाहर करदे जेहेतु बहुत गरम अच्छी तो चामच साहाଯ୍ୟରେ क्रश करदे। तो देखो यही प्रोसेस क्रश करदे पुणी आम से आलू अनुसार से एड करदे आम क्रश हो सारे आलू स्वाद अनुसार देदेबा लुण जी आपण मैंने आलू नहीं से अनुसार से लुण को एड करदे। तो आपण मैंने चाहिए ये छोट छोट पीसेस कटिंग कर धनिया पत्र भी एड करेंगे आ जीरा लंका गुंड भी एड करेंगे लंका गुंड भी एड करेंगे पूरा पूरी सिंपल तरीके आलूटा बनई जेहेतु ये मु मसला खटा पानी बनई से आलूटा को पूरा पूरी सिंपल बनई। तो आपण मान पसंद अनुसार आपण मैंने बनई पारे। तो आम से लुण को एड कर सारा पुणी थे भल से मिक्स करदे मिक्स हो सारापर आम से एड करवा छोट छोट पीसेस कटिंग होती पिज पुणी कंचा लंका पिज कंचा लंका को एड कर सारापर पुणी थे भल से मिक्स कर आम साइड रखीदे। यही समय आपण मैंने चाहिए जीरा पुणी सुखिला लंका पाउडर भी एड करेंगे ना सुखिला लंका गुंड भी एड करेंगे कि चाट मसला भी एड करेंगे। तो मुझे पूरा पूरी स्किप कर देछि पूरा पूरी सिंपल तरीका रे बनेगी रेडी करछि। तो अल्प टिके आउ केवल मु ऐड करछि तापर चिली फ्लेक्स बा दरकुटा लंका गुंड जेमति कि सुंदर देखा जिवो। आउ जदि आपण मानकु पसंद राग खाइया को बा स्पाइसी खाइया पसंद करंती जदि ताहले आपण माने ऐड करि परिबे। तो आउ टिके जेमति सुंदर देखा जिवो पे टिके फ्लेवर पई बोली अल्प टिके ही मु चकुटी नि सेथिरे केवल जीरा लंका को टिके ऊपर ग्रीस करछि। तो यहाँ पूरा पूरी ऑप्शनल अच्छी आपण मैंने चाहिए करेंगे ना स्किप भी करेंगे। तो देखो आमर आलू चोखा भी बनिकी रेडी हो सारा। तो से देखो आमर अटा भी पूरा सॉफ्ट बनी। तो देखिए जब भी आपण मैंने गुपचुप बनइबे ना अटा को जिते अधिका समय रेस्ट में रखिए सेते भल फुला फुला आमर ये गुपचुप बनिकी रेडी हो बिना बेकिंग सोडा टोटाल ये एड करेंगे। जदि बेकिंग सोडा एड करेंगे फुलीज तो गुपचुप निश्चित किंतु देखिए सी पूरा पाच पाच बनीज माने क्रिस्पी बननी। तो से टिके ध्यान देवे। एबे हमें कौन करिवे ना अटा को भल से मिक्स करी टिके दळीदेबा जेमति कि पूरा पूरी सॉफ्ट बनी जिवो आ फुला फुला गुपचुप बनिकी रेडी हेबो। देखिए अटा को जेते आपण माने रेस्ट पे रखिबे कि अटा को जेते आपण माने भल से चकुड़ी पूरा चिकना बनेबे ना सेते बढ़िया पूरा गुपचुप बनिके रेडी हेबो। तो आपण माने चाहिए एठी जेहेतु आमे सुजी एड करथिले तो मुझे कभर को बंद कर प्लेट घोड़े आपण माने चाहिए ओदा कपड़ा भी तापर ढांकी पारिबे। तो एबे हमें गोटे बड़ साइज गोटे बॉल्स बनईदेवा। तो देखो गोटे बड़ साइज बनी आपण मैंने चाहिए छोट छोट पीसेस पूरी जमी माने बॉल्स बनाऊँ छोट छोट पीस भी बॉल्स बनईबी गोलाकार सेप देकर आपण मैंने ये गुपचुप बनई पारे। किंतु देखिए जल्दी बनइबा को जदि चाहूँगी अधिका माने गोटे थरे बेली देवे अधिका गुपचुप बाहर करने चाहूँ जदि मोर ये इजी प्रोसेस निश्चय घरे ट्राए करंतु। तो एबे कौन करियो ना आमे पूरा बेली दवा जेमिति रोटी बेलुचंदी सेम प्रोसेस रे ही बेलिबे बेलिकी सेतिकी ही पतला रखिबे। तो देखंतु केते बड़ पूरा गोलाकार बनिकी रेडी हेछि आ पूरा पूरी जेमिति रोटी बेलुचंदी सेही भଳି बेलिछि टिके हल्का पतला अछि। तो एबे आमे कौन करिबा एठी गोटे मु देखंतु कभर नेछि गोटे डब्बा कभर नेछि आपण माखर जदि कटर अछि आपण माने कटर साहाଯ୍ୟରେ भी कटिंग करि परिबे। छोटो ग्लास जदि अछि ग्लास साहाଯ୍ୟରେ भी गुपचुप कटिंग करि परिबे। तो जेती बड़ साइज रे आपण माने गुपचुप बनया को चाहूथिबे सेही भଳି प्रोसेस रे एठी कटिंग करिवे। तो एबे आमे सबुतक देखंतु एई प्रोसेस रे कटिंग कर देबा। तो केते इजी ना माने गोटे थरे गोटे बड़ आकार रोटी बने देबे फटाफट कटिंग कर देबे। तो देखिबे जल्दी गुपचुप बनिकी रेडी हे जिवो आ अधिका टाइम भी लागबेनी आ अल्प टिके अटा रे भी बहुत सारा गुपचुप बनिकी रेडी हे जाए। आ तेल को भी से कम एब्जॉर्ब करिवे जेहेतु एब्जॉर्ब करे जेहेतु एइथरे अटा पुणी सुजी एड अछि। तो आपण माने चाहिले केवल सुजी रे भी गुपचुप बनई पारिबे जदि आपण माने कमेंट करिवे जे केवल सुजी रे बनेकी
ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି ନିଶ୍ଚିତରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କଟିଂ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏବେ ସବୁତକ ଗୁପଚୁପକୁ ଆମେ କଟିଂ କରିଦେବା। କଟିଂ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ୱାଚ୍ କରିକିରି ବନେଇବେ ନା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରି କରି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେନି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲାକାର ସେପ୍ ବନିଛି। ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ ବନିକି ବି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ସବୁତକ ଗୁପଚୁପ୍ ଗୋଲାକାର ଯେଉଁ ସେପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁତକ ଅଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଆମେ ସବୁ ରଖିଦେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁତକ ବେଲିବା, ଏଇଭଳି ହିଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ କଟିଂ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବନିକିରି ଆମର ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏ ବାକି ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛି ନା, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଲାକାର ସେପ୍ ଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ କଟିଂ କରିକିରି ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କରେଇ ନେଇଛି। କରେଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତେଲକୁ ଗରମ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ କେବଳ ଫୁଲିବା ହିଁ ଦରକାର, ତ ଆଉ କିଛି ସିଝେଇବା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ବନିବା ଦରକାର। ତ ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଗୋଲାକାର ସେପ୍ ବନେଇଥିବା ଗୁପଚୁପ୍ ବ୍ୟାଟର୍କୁ ଏଡ଼୍ କରିବା ବା ରୁଟିକୁ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଏଡ଼୍ କରିକି ଟିକେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବେଲା ବା ଚଟୁ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଯାହା ବି କହୁଥିବେ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ତ ସେ ଫୁଲିକିରି ପୁରା ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ବନାଉଛନ୍ତି ନା, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିବେ। ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଓଲଟେଇ ଦେବେ। ଟିକେ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ବନିବାକୁ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଯଦି ଅଧିକା ଗରମ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଯଦି ଅଧିକ ଗରମ ହେଲା ମାନେ ସେ ଆପଣମାନେ ଓଲଟେଇଲା ଭିତରେ ସେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପ୍ରତି ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଫୁଲା ଫୁଲା ଗୁପଚୁପ୍ ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନା ଆମେ ସବୁ ଗୁପଚୁପ୍ ବନିକି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମୁଁ ଛାଣିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବେ, ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ପ୍ରେସ୍ କଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଫୁଲିକିରି ପୁରା ଉପରକୁ ଆସିଅଛି। ତ ଗୁପଚୁପ୍କୁ ବନେଇକିରି ପୁଣି ଥରେ ରଖିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ସମୟ ବାହାରେ ରଖିବେନି। ଅଧିକା ସମୟ ବାହାରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ପୁରା ଦେଖିବେ ମାନେ ଗୁପଚୁପ୍ଟା କ୍ରିସ୍ପି ବନିବନି, ପୁରା ପାଚୁ ପାଚୁ ଲାଗିବ। ଯେମିତିକି ଦେଖିବେ ଗୁପଚୁପ୍ ସବୁବେଳେ କ୍ରିସ୍ପି ଥିଲେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ଗୁପଚୁପ୍ ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆକୁ କୌଣସି ବି ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ କୌଣସି ଡବାରେ ବି ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁତକ ଗୁପଚୁପ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ 1-2 ପିସ୍ ଲେଖେ ଏଡ଼୍ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ତେଲ ନେଇଛି। ପୁଣି ସେଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଡ଼୍ କରିକିରି ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଥର କରିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ 1-2 ପିସ୍ ଲେଖେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରୁଛି। ତ ସେଥି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ୍ ଫୁଲିକିରି ବାହାରି ଯିବ ନା, ସେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନେଇଲା ଭିତରେ ଆଉ ବାକି ଗୁପଚୁପ୍ ବନେଇକିରି ବି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁତକ ଗୁପଚୁପ୍ ବନେଇକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ ବନେଇକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର ବି କରିଛି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ସବୁତକ ଗୁପଚୁପ୍ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ରେସିପି, ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଠେଲାରେ ଗୁପଚୁପ୍ ନ ଆଣି ଘରେ ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ବନେଇକିରି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁତକ ଗୁପଚୁପ୍ ବନେଇକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଆମେ ବାଉଲ୍ରେ ଏବେ ରଖିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଗୁପଚୁପ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ବାକି ଗୁପଚୁପ୍ ବି ବନେଇକିରି ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏବେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଗୁପଚୁପ୍ ମୁଁ ଏମିତି ବନେଇ ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅମାନେ ବି ନେଇ ଖାଇବା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବି ଫେଭରେଟ୍, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବି ରେସିପିଟି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ବନେଇ ବୋଲି ସେୟାର କରିବି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିପାରୁନଥିଲି ରେସିପିଟି, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆଜି ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି ଗୁପଚୁପ୍। ଆମର ଫୁଲା ଗୁପଚୁପ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକା ଫୁଲିନି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଗୁପଚୁପ୍ରେ ବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେତେ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରସ୍ କରିଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି।
ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଆଳୁର ପୁରକୁ ଏଡ଼୍ କରିବା ବା ଆଳୁ ଚକଟାକୁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ଆଳୁ ଚକଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଳୁକୁ ଏଠି ଚକୁଟି ପାରିବେ। ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତା ଉପରେ ଆମେ ସେଉକୁ ଏଡ଼୍ କରିବା। ସେଉକୁ ଏଡ଼୍ କରି ଆମେ ସେ ଖଟା ପାଣିରେ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଖଟା ପାଣି ବି ଆମର ବହୁତ ଚଟପଟା ବନିଛି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଗୁପଚୁପଟି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ତରିକାରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ବି ଦେଖାଉଛି, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ପିସ୍ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଯେଉଁ ଫୁଲି ନଥିଲା ସେଇଥିରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିକି ରେସିପିଟି ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚାଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ବା ଗୁଗୁନି ଚାଟ୍ ବା ଗୁଗୁନି ହେଉ କି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଉ ତା ଉପରେ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଚୋଖା ବନେଇଛି, ସେ ଆଳୁ ଚୋଖା ବା ଆଳୁ ଚକଟାକୁ ଆମେ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତା ଉପରେ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁତକ ଆମେ ଗୁପଚୁପରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦହିରେ ମାର୍କେଟର ଦହି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଦହି ଯେମିତି ଅଧିକା ଖଟା ନଥିବ। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟରେ ଦହି ଦେଖିବେ ଅଧିକ ଖଟା ନଥାଏ, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରିକିରି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ସେଇଥିରୁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲେଖେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଯେତିକି ଖଟା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ ବା ଚିଲି ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପୁରା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେଉ ବି ତା ଉପରେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ସେଉକୁ ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ ହେଇଥିବା ପିଆଜ ବି ଏଡ଼୍ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ସେଥିରେ ଚାଟ୍ ମସଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ବା ଦରକୁଟା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ପାଇସି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତ ଏଡ଼୍ କରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଆମର ଗୁପଚୁପ ବା ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍, ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଯାହା ବି କହିପାରିବେ। ଫାଇନାଲି ଗୁପଚୁପ ବି ବନି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଦୁଇଟା ରେସିପି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପହଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏ ରେସିପିଟି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ତ ଦେଖିବେ ଫୁଲା ଫୁଲା ବି ବନିବ ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ବି ବନିବ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।